एक नफरस्तानीदार नावल केस नंबर 77। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उमर साथ से बात न कर सका और ना ही उसे मना सका था। कुछ दिनों बाद ईज़ा घर आ गई थी, मुकम्मल बेड रेस्ट पर थी। उसके आगे पीछे 36 मुलाजमाएं शाहनवाज ने रखवा दी थी। ईज़ा खामोशी से बस उसे देखती। शाहनवाज उसके सारे काम खुद करता और अभी भी क्यारा ने उसे रो रो कर थका दिया था। भला कितना ही बाप से अटैच हो, उसे माँ की ज़रूरत तो हर सूरत थी। ईज़ा ने आहिस्ते से क्यारा को मांगा था उससे, नहीं ये तुम्हें तंग करेगी, तुम्हें पेन होगा, तुम देखो मैं इसे चुप करा लूँगा। वो रोती हुई क्यारा को संभालता फूले सांसों से बोला था, आप मुझे दे दें, आई थिंक इसे भूख लगी है। ईज़ा ने कहा तो शाहनवाज ने क्यारा की जानिब देखा। बाकी उसे ख्याल ही ना आया ये तो। वो ईज़ा के पास लाया और फीटे पर आने लगा। उसने क्यारा को ईज़ा के पहलू में जैसे ही लिटाया, वो उचक कर ईज़ा पर चढ़ने लगी। ईज़ा अपनी टांगें भी मूव नहीं कर सकती थी। उसने फिर भी क्यारा को अपने ऊपर कर लिया। दिल में सुकून सा उतर गया। उसे शायद शाहनवाज पे यकीन था, वो सच कह रहा था, लेकिन दिल में एक सवाल था, ज़रा खौफज़दा सा जो पूछना नहीं चाहती थी। वो सवाल करती कि वो किसकी बेटी है तो मालूम नहीं कौन सी तकलीफ का सामना करना पड़ता। उसने क्यारा को सीने से लगा लिया। वो आहिस्ते से माँ के सीने पर सर के पीटे पीटे आंखें बंद कर गई। माँ की खुशबू ऐसी ही है कि औलाद को हर किस्म का सुकून मैसर आ जाता है। ईज़ा ने भी आंखें बंद कर ली। उसकी बेटी का बाप मौजूद था। उसकी बेटी के पास ऐसा कोई सवाल नहीं था कि वो किसकी बेटी है, और ना ही उसके अंदर ऐसा कोई सवाल था। उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी वो नाज को अपने बाप की मौत का जिक्र करें या कुछ भी। वो खामोशी से क्यारा के सर पर हाथ फेरने लगी। शाहनवाज उसे ही देख रहा था। तुम थक जाओगे, उसने क्यारा को उतारना चाहा। मुझे सुकून मिल रहा है, उसने शाहनवाज की जानिब देखा। तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं सच बोल। उसने शाहनवाज के होंठों पे उंगली रख दी। मुझे जानना नहीं है आपका माजी। आपको पता है आपने मुझ पर भरोसा किया था और दुनिया के वाहिद इंसान थे आप जिसने मुझ पर मेरे माजी को जान कर भरोसा किया और कहा कि मैं आंखों देखे पर यकीन रखता हूँ। हालांकि वो सब सच था जो आपको बताया गया, सब हकीकत थी। आपने भरोसे का रिश्ता बनाया था मेरे और अपने दरमियान। सबसे पहले मुझे भी आपके माजी के बारे में नहीं जाना, यहाँ तक कि ये भी नहीं अगर मैं नाज की बेटी नहीं तो किसकी औलाद हूँ। मैं सिर्फ शाहनवाज सिकंदर की बीवी और क्यारा शाह की माँ हूँ, बस इतनी पहचान काफ़ी है। और अरहम भाई ने अचानक से बताया तो काफ़ी झटका लगा दिमाग को, दिल को। शायद तभी पागल हो गई थी। और देखे हाथ पाँव टुटवा लिए, वो मुँह बना गई। तुम ठीक हो जाओगी, थेरेपिस्ट आएगा कल और तुम्हारी एक्सरसाइज बताएगा, फिर उसी हिसाब से एक्सरसाइज करोगी। और मैंने डॉक्टर से पूछा, इंशाल्लाह 1 महीने में भागोगी तुम इस घर में। वो आगे बढ़कर उसके बिछाने चुम गया। क्यारा सुकून से सो गई थी जबकि ईज़ा मुस्कुरा दी और सर हिला दिया। फिर कुछ याद आया, लेकिन 4 महीने बिला वजह मुझे सजा दी है, इसका हिसाब किताब अलग है शाहनवाज सिकंदर। वो घूर कर बोली। हुक्म सर आंखों पर सरकार और बेसाख्ता उसके होंठों पर झुका और हल्का सा छूकर दूर हो गया। कब तुम मुझे मुझे मुयस्सर होगी कि मैं अपनी थकान उतार सकूँ। गहरी नजरों से उसे देखता वो बोला। ईज़ा के चेहरे पर गुलाल से खिले और दादी जान। और तभी दादी जान वहीं बिना दरवाज़ा बजाए अंदर आ गई। उनके साथ उमर भी था। आय हाय, इतनी कोई बदतमीज़ है एहसास। तो मुझे ले चल, मैं देख इसका दिमाग कैसे सीधा करती हूँ। मेरे बच्चे को दीवाना बना रही है, वो चिल्ला कर बोली। हाँ हाँ, यही बात, ज़रा सीधा करे ना इसे। देखती तक नहीं मेरी तरफ, मेरी आंखें डल हो गई हैं। कसम से 1 महीने से बस एक लफ्ज़ बात के लिए तरस रहा हूँ। वो गमज़दा होकर दादी जान की शानी पर सर रख गया। हाय बच्चा, ये लोंडियाँ सिर्फ पागल करने को आई हैं दुनिया में, अक्ल वक्ल तो है नहीं इनमें। शोर का हुक्म तो सर आंखों पर होता है। हाय, एक हमारा ज़माना था जहाँ शोहर ने हुक्म दिया सर झुका दिया। वो कानों को हाथ लगाती बोली थी। शाहनवाज ने ईज़ा पर से क्यारा को हटाकर एक दफ़ लिटाया और खुद दूसरे सोफे पर टांग पे टांग चढ़ा कर बैठ गया। उस टाइम आप साथी ने अपनी मर्जी की कहानी सुनाई होगी आपको। 4 माह से गायब था। उस बच्चे का क्या कसूर जो हर बार इसके गायब होने पर वो उसके इंतज़ार में पलकें बिछाए रो रही थी। वही डिज़र्व करता है। ये तो मेरे दुश्मन हो गए हैं, उसी की साइड लेंगे। आए बड़े उमर बढ़ गया जब शाहनवाज ने सर झटका। हाय शाहनवाज, ऐसे तो ना कह, मेरा मासूम बच्चा है। क्या हो गया, भूल चूक तो माफ़ होती है। जी दादी, भूल चूक माफ़ होती है मगर मजाल है कोई समझे। आपको तो उससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम तो मुंह बंद करो अपना।
वो गुस्से से कुशन फेंक कर बोला, जबकि इज़ा चिल्लाई, शाह। वो चिल्लाई दूसरी तरफ शाह ने उमर को पूरा। उमर सर झटक गया। दादी जान हौली हौली हंस रही थी। उनके घर उसके आने से रौनक लग जाती थी। वो भी मुंह बसोड़े उनके शाने पर सर टिकाए बैठा था। दादी जान, कोई अपने ज़माने की टिप्स ही दे दे। हाँ हाँ जाने, मेरा बच्चा मस्जिद जाता, अल्लाह से मांग, देखो कैसे तार की तरह सीधी होगी। शाहनवाज ने अपनी हंसी रोकी और इज़ा खिलखिला दी। शाहनवाज ने जैसे दिली सुकून मिला था उसकी खिलखिलाहट से। ये बात सबसे अच्छी कही है आपने। नमाज तो पढ़ते नहीं, मोहब्बत करने चले। मैं अब कुछ और मारूंगा तुम्हारे मुंह पर। उसका मुंह बंद करवाए। ओवर हो रही है बहुत। वो शाह पर भड़का। ईज़ा, शाहनवाज भी तो बस उन दोनों की जंग में उन दोनों को टोकने के लिए बैठा था। हाँ तो नमाज नहीं पढ़ता। ताजा ने मुड़ कर देखा। वो मुंह बनाए बैठा था। शाहनवाज हंसने लगा और अभी बात जा रही थी कि सुहा, नजमा, सास भी आ गई और तीनों ईज़ा की तबीयत पूछने अक्सर आती थी। आज तो सनम भी साथ थी। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर सास को डार्क ब्लू कलर की ड्रेस में देखकर एकदम चहका हुआ कितनी प्यारी होती जा रही थी हर गुजरते दिन के साथ। लेकिन मजाल है उसे देखती भी हो। सास माँ के पीछे छुप गई। उन सब ने सलाम किया। सास ने ईज़ा को फूल दिए जिसे उमर ने चख लिया। थैंक यू। और दांत निकाल कर बोला, ये मेरे लिए। ईज़ा ने दांत पीसे। शट अप। उसकी जानिब देखते बोला। सास रो की मोड़ गई। वो सभी बैठ के। सास का दिल क्या उठकर चली जाए, लेकिन वो चली जाती तो वो उसके पीछे आ जाता। तभी वो मुंह मोड़ी बैठी रही थी। नजमा, सुहा, सनम ईज़ा की तबीयत पूछ रहे थे। वो कुछ नहीं बोला था। सास ने भी उसकी तबीयत पूछी। तुम ठीक हो ईज़ा? अगर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। आप, मैं आ जाऊँगी। हाँ बिल्कुल, आपकी ज़रूरत तो पड़ती रहती है हमें। आप मुँह ही नहीं लगा रही। उसके सामने आ गया। अम्मी घर चले। सास गुस्से से बोली। उमर, शराफत से जाके बैठो। एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ और इज्जत कोई नहीं है मेरी। सर्द आह भरकर वो सोफे पर बैठ गया। मैं ठीक हूँ। हाँ लेकिन आ जाया करो, ईज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। तो उमर ने उसे पीछे पीछे से ही थम्सअप दिखाया। असल बहन वाली बात तो अब की थी उसने। हाँ मैं कहती हूँ, मगर इसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। सोहा ने कहा। नहीं मैं आ जाऊँगी, तबीयत का क्या है। वो आहिस्ते से बोली तो इधर जरीर आ गई। क्यारा को देखकर सास क्यारा की जानिब बढ़ गई। आप तो कुछ बोले। उमर, तेरी गलती है। उस बच्चे की मासूम शक्ल देखकर मुझे हो गया एहसास। दादी जान ने कहा तो उमर ने उन्हें आंखें घुमा कर देखा। तो मान तो रहा हूँ दादी जान, फिर वो शोहर का हुक्म कहाँ गया? कैसी धोखेबाज निकली हैं आप भी। वो भड़का। अच्छा बस बस। वो हाथ उठाकर बोली। सास दी, सास दही, इधर आ। दादी जान की बात पर उसने दादी जान की जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि दूसरी तरफ उमर था बैठा, मगर वो बदतहजीब नहीं थी। मेरी बच्ची तो बिल्कुल ठीक कर रही है। उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। शाहनवाज का कहका ऊपर। इसमें बाकी सबके भी शामिल थे, जबकि सास संजीदा ही थी। उमर का मुंह लटक गया दादी जान के धोखे पर, जबकि वो गुस्से से उठा और बाहर निकल गया। नो, हो गया वो नाराज। हो जाए मुआ। बच्चे को 4 महीने खपा कर अब 2 मिनट में उसको राजी करना चाह रहा है। दादी जान ने कहा तो शाहनवाज ने अपनी सर हिलाने लगा। बच्चों की तरह बाजुकात बिहेव करती थी वो भी। बहुत कोशिश के बावजूद भी सास मानने के लिए तैयार ना थी, जबकि उमर लाउंज में बैठा यही सोच रहा था कि आज तो उसे पकड़ के ही मनाएगा। वो बार बार उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता था। तभी बदर मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला। ऐसी आग लगी ना उसे मुस्कुराते देख। दिल क्या उठाकर कोई कुछ मार दे उसके मुंह पर। ये मनहूस ही था जिसने उसकी ज़िंदगी को स्टॉप लगा दिया था। सुहा भी पीछे से आई थी। उमर ने मुंह फेर लिया। माशाल्लाह, नजमा ने सुहा के हाथ से दोनों बच्चों को लेते प्यार करते कहा था। उसके बच्चे थे भी बहुत प्यारे। अक्सर लॉन्च में भी दोनों लेटी हुई होती तो उमर खुद भी उनकी तरफ बढ़ जाता और दोनों को प्यार करता। सुहा ये देखकर लम्हा भर के लिए हैरान हुई थी, लेकिन फिर रश्क आया उसे अपने बच्चों पर। हालांकि उसके दोनों बच्चों के रंग अपने बाप पर बिल्कुल नहीं गए थे। उनका स्किन शेड सुहा जैसा भी नहीं था, और सुहा ने शुक्र अदा किया था वो ना उस पर गई थी कि वो उस पर नहीं गई थी। उन्हें अपने बाप पर जाना चाहिए था।
لیکن وہ بہت پیاری تھی، دونوں بالکل ایک جیسی تھیں۔ اکثر اینا اور مینا کا فرق سب گھر والے بول جاتے تھے۔ عمر تو نکاح پھیر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف بدر نے ماں کو بتایا کہ وہ سہا کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہے۔ عمر تو ایک دم پلٹا اور سہا اس کے پلٹنے پہ شرمندہ رہ گئی اور بدر نے اسے اگنور ہی کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے میری زندگی میں گن لگا کر تم ہنی مون مارنے چلو سالے صاحب، بس نیوے نیوے ہو کے رہو۔ وہ بھڑکا اور نجمہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ نجمہ ابھی کچھ بولتی کہ بدر نے آگے سپیٹ کر دیکھا، میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جاتا اور میں اپنی بیوی کو مارتا نہیں ہوں، سو چپ چاپ یہیں رہو۔ واہ بھائی، دوسروں کے ارمانوں کا خون کر کے چلا ہے ہنی مون منانے، منہ نہ توڑ دوں۔ وہ آپ بولا ہی ہو رہا تھا۔ بدر نے کوئی جواب نہیں دیا اور سوہا بھی خاموش ہو گئی، جبکہ نجمہ ہنستی تھی۔ آنٹی آپ ہی کچھ کر دیں میرے لیے۔ اس نے نجمہ کے ہاتھ دونوں بچے لے لیے۔ نجمہ کو خود اس پر ترس آیا، لیکن اب تو ساس اس کی بھی نہیں مان رہی تھی۔ بہت اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، بدر نے اپنے بچوں کو اس سے لے لیا۔ دل تو کرتا ہے تمہارا منہ توڑ دو، لیکن کیا کروں؟ وہ بیچارگی سے مٹھیاں بیچ گیا، جبکہ بدر اپنے بچوں میں لگ گیا تھا۔ چلو ساس کو بلاؤ، شاپنگ پہ چلنا ہے اس نے، بدر نے کہا۔ عمر تو جلدی سے مڑا کہ اب وہ باہر آئے گی۔ سو ہنسی روکتی ساس کو پکارنے لگی، جو ہنسے میری بے بسی پر وہ میرا دشمن ہے، وہ گھور کر بولا۔ لیکن مجالو کسی کو اس کی کسی بات سے فرق بھی پڑتا ہو۔ ساس کمرے سے نکلی اور سوہا کے ساتھ باہر لون میں آ گئی۔ بدر بھی نجمہ کو دونوں بچوں کو دیکھ کر اٹھ گیا۔ وہ سب گاڑی میں سوار ہوئے۔ یہ وہی گاڑی تھی جو سوہا کو عمر نے دی تھی۔ عمر خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ساس پیچھے بیٹھ گئی اور ساس کے بیٹھتے ہی عمر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں بھی چلوں گا، میری گاڑی ہے، وہ ضدی بچے کی طرح بولا۔ سوہا کی تو ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ بدر جانتا تھا وہ ڈھیر آدمی ہے۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، سوہا ساس کے ساتھ بیٹھی اور ساس ابھی گاڑی سے اترتی کہ عمر نے گاڑی کو لاک کر کے گاڑی آگے بھگا لی۔ اس نے باقاعدہ شیشہ سیٹ کیا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ ڈرائیونگ کر لو، ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ سوہا نے اس کے بازو پہ تھپڑ مارا، لیکن عمر نے ہاتھ جھٹکا اور گاڑی میں گانا چلا دیا۔ سکون سے سونگ لہک لہک کر گا رہا تھا، جبکہ بدر نے کھول کے میوزک بند کر دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ ساس میں تو ہمت ہی نہ تھی، آنکھیں بھی اٹھا دی، جبکہ عمر نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے ٹوئنز ہوئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بےہودگی ہے؟ شٹ اپ عمر، یو شٹ اپ سالے، سالے بن کے رہو، میرے ابو کی جگہ سنبھالنے کی ضرورت۔ وہ رک گیا کیونکہ ساس اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فوراً سنبھال کر مسکرانے لگا۔ تمہیں در حقیقت یہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ بدر کو بھی ہنسی آ گئی تھی، جبکہ عمر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ساس نے نکاح چکا لی، وہ انہیں زبردستی مال میں لے آیا تھا اور وہاں سے بدر، سوہا اور ساس بچوں کی کچھ شاپنگ کے لیے نکل گئے، جبکہ عمر گاڑی میں ہی رہا۔ وہ پریشان تھا، آخر کوئی لڑکی مان کیوں رہی تھی، اوپر سے ہاتھ بھی نہیں لگتی۔ بھائی گجرے لے لے، اپنی بیوی کو دے دیو، ایک بچی بولی۔ خوبصورت گجرے اس نے اس کے آگے بڑھائے۔ بیوی مان ہی نہیں رہی، کیا کروں، وہ معصومیت سے بولا۔ وہ بچی منہ پر ہاتھ رکھ دی، اس کی معصومیت پہ ہنسنے لگی۔ عمر بھی مسکرایا اور اسے پیسے دے دیے۔ اچھا میرے کام کرو، یہ جا کر اس باجی کو دے دو، کہو سوری، وہ بولا۔ وہ موٹی باجی؟ ہاں موٹی، عمر ہنسا، جبکہ وہ بچی بھاگ کر ساس کے پاس آئی اور اسے گجرے دیتی سوری کرنے لگی۔ ساس اسے حیرانگی سے دیکھتی گجرے تھام گئی۔ اسے گجرے اچھے لگے تھے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیلی۔ آپ مجھے سوری کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس بچی سے بولی۔ وہ تیرا شوہر ہے نا بچی، بہت سونا ہے، معاف کر دے اسے پلیز، وہ اٹھا کر بولی، جبکہ ساس نے سر اٹھا کے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے فلائنگ کس دیکھا ساس نے وہ گجرے تو اس بچی سے لے لیے، مگر اندر چلے گی۔ وہ بچی منہ بنا گئی، بڑی نخریلی ہے تیری بیوی۔ ہاں، اسے نخریلی بنانے والا بھی تو میں ہی ہوں، وہ بولا، جبکہ دونوں اب اور طریقے سے سوچ رہے تھے۔ تو اسے چاکلیٹ دے، چاکلیٹ سے پٹنے والی نہیں ہے وہ، عمر بولا، جبکہ وہ اور بھی بچے اس کے اکٹھے ہو گئے تھے۔ عمر کو ایک ترکیب سوچی، اس نے سارے بچوں کو جھک کر کچھ سمجھایا۔ اس کی شرارتی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ویسے تو اسے یہ جاننا نہیں تھا کہ اس کی گود میں بیٹا آئے گا یا بیٹی، دونوں ہی اس کے لیے قیمتی ہوتے، لیکن بیٹے کی خبر سن کے وہ شاپنگ کرنے آ گئی
اور وہ پیارے پیارے کپڑے خرید چکی تھی، مسکراتی ہوئی باہر آ گئی۔ سوہا اور بدر بھی اس کے ساتھ ہی تھے، کچرے اس نے ہاتھوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ ایک دم وہ باہر نکلے اور رک گئے، پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ عمر خیام بوکے پکڑے بیچ میں بیٹھا تھا، جبکہ وہ سارے بچے ہاتھ میں کلیاں پکڑے کھڑے تھے۔ باجی، بھائی کو معاف کر دو۔ ارد گرد کے لوگ مسکرا کے منظر دیکھ رہے تھے۔ عمر نے تو معصومیت کی انتہا کر کے اسے دیکھا۔ بدر نے ساس کی جانب دیکھا اور سوہا تو بہت ہی خوش ہو گئی تھی۔ ساس، اب تو معاف کر دو۔ عمر خیام اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی۔ بدر کی بھی آنکھوں میں نرمی اور رعایت تھی۔ سب لوگ ساس کی بات کے منتظر تھے، لیکن وہ آرام سے سیڑھیاں اتر کے اس کے عین ساتھ سے گزر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عمر نے مڑ کر دیکھا اور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ جھاڑے، بچے بھی اداس ہو گئے۔ اس نے سب بچوں کو پیسے دیے اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بدر اور سوہا بھی، وہ چاروں خاموش ہو گئے تھے۔ ساس باہر دیکھ رہی تھی، اس نے عمر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ انہیں گھر چھوڑ کر عمر دوسری گاڑی لے کر باہر نکل گیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ساس؟ سوہا نے کہا، جبکہ بدر نے ٹوک دیا۔ زبردستی نہ کرو اس کے ساتھ، وہ بولا تو سوہا سر ہلا گئی۔